Duta jo jogging dress bianje. Samot na boss sa buntag sayo ba. Ana mi gyud ni basta health is wealth. Lo, ni taho. Boss. Pili mo taho na boss. Pila taho na boss? Gis 20-30 set. Ha? Gis 20-30. Gis 20-30. Wa mo'y pretis da boss. Ha? Way pretis. Dahan ka mo kaon set? Oh. Para pod ba makita sa akong followers og healthy beginning taho ah. Tag-piso, tag-dos. Ay kalay bahala. Na day piso day. Wala sir, joke pa. Ah sige ha. Taga-buntag ka maninda dire. Ah. Sir, buntag dia. Ah. Oktubre po alas 8 alas sir. Sa buntag. Oh, gumangkang pa sir. Ah sige ha. Kisa pangalan mo boss? Bundiyo sir, bundiyo. Pabondiyo? Ah. Guys, sa gana mo pa og taho dires bianja, healthy kay ang taho, para kusog dagan niya. Alami kay tanan ni Boss Dio. O tanawa ha, kakapom kita, pretis taho ha. Kondisyon sa lawas ba? Apa kondisyon ni nani day? Ah, sige boss ha. On, tanawa na pay kondisado. Wala pag kondisyon sa kalawas. Kondisyon ah. Sige boss ha, salamat kay boss ha. Kisa kay pangalan mo boss? Bundiyo. Abundiyo, sa ganahan mo pa itong taho, akin na mo ni palit ni Abundiyo ha. Dire ka nas BNG, lami kayong taho. Ah, boss, lami kas taho na mo eh. Hey sis, sabi ng mga men. Hey sis, kapag kita, lapak taho ha. Lami kas taho eh. Anam gid na, basta libre. Free taste, hey sis. Lami agis pinangayo nga taho eh. Basta free taste. Latry na nangaon eh. Ngayo tagkaon dire. Boss, boss. Pili mo tana boss. Asa day padong nangka? Ato? Ha? Ngaon ta? Ah sige ti ha. Unsa day na ate? Unsa na? Birthday ni Titing! Birthday ni Titing? Ah, birthday Titing. Ti ako lang paputos plastic TV, okay ra? Photo sa game mo ay paning Ako. Ha? Ang angas mo. Ah, taga pulpugan ra. Oh. Nindot lagi ninyo sa dina. Unsa din ni day? Mga Indian runners mo? Oh guys, shout out ko sa Indian runners ha. Mga hatag og sundana. Ako lang papuntosos eh. Ay kalabala boss. Oo. Birthday boy may putos. Putos lang boss eh, putos. Bahugit eh! Bahugit eh! Bahugit eh! Bahugit! Bahugit eh! Pre na lugo eh, lugo. Bahugit eh! Guys, shout out ko sa Indian runners guys. Shout out ko sa Indian runners ha. Hey, sis. Oo. Ako lang papuntos. Putos. Ah. Ay, ate! Pitik bami boss be. Oo, bami. Boss, okay ka boss? Kirayo. Bami. Mayuan tao niyo boss no? Alay, hindi sa makuha ni nila. Really, walang photo. Wala na kita. Boy putos eh! Boy putos yan eh. Abang, bitaw! Nana na baboy boss? Nana na baboy? Plastic! Oh, diray mo. Ano na ni? Kasi nanay kinupusan? Oh, kana. Ah sige ha. Boss, salamat boss ha. Shoutout ko sa mga Indian runners ha. Hey! Boss, salamat kay boss ha. Shoutout ko sa Indian runners. Ah sige, salamat boss. Okay. Sabi to mga men, kasi lang healthy lifestyle ha. Putos na no? Shit. Dapat magbawad yung plastic ha. Ilan na, ginapos sa mag-jogging. Sabi to mga men, shit, taka.